Bonjour mes chers élèves, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. مرحبا بكم وألف مرحبا في لاشين ديالي كور دو فرونسي فاسيل. كيف العادة نبغي نرحب بالمشتركين الجداد. بالنسبة للناس اللي مازال ما اشتركوش في القناة ديالي كليكوا على لو بوطون سابوني واكتيفيو لا كلوش باش ديما توصلوا بالجديد. بالنسبة للكور ديالنا اليوم غادي نتعرفوا جميع على لو شيما ناراتيف دان ريسي. لكن قبل ما ندخلو في لي ديتاي ديال هاد لو كور نبغيو دابور نشرحو ولا نبسطو شنو كنقصدو بلو شيما ناراتيف. Le schéma narratif est un outil qui permet de comprendre la structure et l'évolution d'un texte narratif. Il suit l'ordre chronologique de l'histoire. C'est-à-dire واحد الموين اللي كيساعدنا اننا نفهمو لا ستركتور الهيكله وليفولوسيون التطور تكست ناراتيف، يعني نص حكائي او لا نص سردي. فلو شيما ناراتيف كيساعدنا نفهمو تتبع الترتيب الزمني لقصة معينة. ندوزو d'abord la définition du récit. Le récit est un texte par lequel un narrateur raconte de manière organisée des événements vécus par un ou plusieurs personnages. يعني le récit عبارة عن نص سردي. Le narrateur اللي هو الراوي كيحكي لنا بعض الأحداث عاشها هو أو لا ممكن يعيشها بعض الشخصيات الأخرى بطريقة منتظمة، ولكن ديما كيرجع الفضل لو شيما ناراتيف. يعني ضروري نرجعو لو شيما ناراتيف حيث هو الوسيلة الوحيدة اللي ضروري نتبعوها باش نفهمو مزيان الهيكلة ديال القصة. عندنا بزاف ديال لي تيب دو récit. par exemple le récit d'une sortie, d'une excursion, d'un voyage ou d'une aventure. c'est-à-dire كل قصة ممكن لو ناراتور يحكي لنا فيها بعض الأحداث اللي عاشها هو بنفسه أو مع لي زامي ديالو أو لا حتى لي ممبر دو سا فامي، يعني حول مغامرة عاشها أو لا سفر معين قام به هو والأطفال. Pour qu'un récit soit cohérent, il lui faut suivre les 5 étapes du schéma narratif. c'est-à-dire باش نتوفروا على قصة وأحداث متماسكة لازم نحترموا ونتبعوا 5 ديال المراحل ديال لو شيما ناراتيف اللي كنعاود نذكر. il s'agit d'un moyen qui permet bien de comprendre la structure et l'évolution de l'histoire. La première étape هي la situation initiale. il s'agit du début du récit يعني البداية ديال القصة. Elle donne des informations sur le cadre spatio-temporel كتعطينا معلومات على le temps et le lieu. هو اللي كنسميوه le cadre spatio-temporel. spatio جاية من l'espace, c'est-à-dire le lieu, un endroit. temporel, bien sûr, c'est le temps, ainsi que sur les personnages. يعني معلومات على الطابع ديال الشخصيات اللي عندنا. كذلك elle permet de mettre en place le décor, de présenter les personnages et d'introduire l'histoire. Elle est généralement un imparfait. Cette situation est considérée comme équilibrée, c'est-à-dire le début ديال l'histoire كنلقاو الأحداث كلها stable ومتوازنة، يعني عندنا واحد الاستقرارية. في هاد l'étape on présente les personnages، يعني on doit répondre à la question qui. c'est bien sûr la description du héros ديال البطل ديال القصة ou le personnage principal ou là d'autres personnages. Deuxième question, quoi, c'est-à-dire le contexte dans lequel se trouve le personnage. يعني la situation ديال le personnage principal, est-ce qu'il est riche, est-ce qu'il est pauvre, etc. D'autres informations, c'était juste un exemple. La question où, le lieu et la question quand. ندوزو دابا المرحلة الثانية اللي هو l'élément perturbateur ou la déclencheur ou la modificateur. Il s'agit de l'événement qui perturbe l'équilibre de la situation initiale. يعني واحد الحدث اللي غادي يخلي لنا واحد الاضطراب ديال ديك النوع الاستقرار اللي كان عندنا في الاول، وبالتالي لا سيتوياسيون انيسيال ما غتبقاش ستابل، بالعكس غتولي ديرونجي. Il vient briser cette situation stable et déclenche l'action.
Il se repère souvent grâce à un connecteur temporel par exemple. Mais un jour tout à coup soudain يعني فجأة واحد l'élément اللي غادي يجي لغفلة وغادي يحاول يبدل لنا مجرى الأحداث وداك الاستقرار اللي كان عندنا في الأول. نقدروا نقولوا باللي غادي يظهر واحد المشكل معين واللي غادي يخلي لو بيرسوناج برينسيبال يعني الشخصية الرئيسية ديالنا تحاول تقلب على الحل، وبالتالي كيكون عندنا لو ديك. La troisième étape, les péripéties. Les péripéties ou bien les actions, c'est-à-dire une suite d'actions correspondent aux aventures des personnages. مجموعة من الأحداث أو لا مجموعة من les aventures المغامرات provoquées par l'élément perturbateur et qui permettront au héros de poursuivre sa quête. في هذه المرحلة كنلقاو plusieurs péripéties qui se succèdent chronologiquement. في هذه المرحلة le personnage principal ou le héros essaye de rétablir le calme كيحاول يسترجع le calme و la stabilité اللي كانت عندنا في البداية ديال القصة، وبالتالي كيحاول يلقى une solution حل مشكل اللي سبق وتطرح في l'étape ديال l'élément perturbateur. نمشيو دابا l'élément de résolution واللي هي la quatrième étape أو لا اللي كنسميوها le dénouement. هاد المرحلة marque la fin des péripéties يعني صافي يعني le temps ولا le moment où le personnage échoue ou réussit sa recherche، يعني البطل ديالنا ولا الشخصية ديالنا حاولت تنجح أو لا تفشل في البحث ديالها لحل المشكل اللي سبق وتطرح. il n'y a plus de problème à résoudre. أما بالنسبة la dernière étape, la cinquième étape, c'est la situation finale. Elle constitue un retour à une nouvelle stabilité. كتشكل لنا واحد الرجوع للاستقرارية اللي كان عندنا في البداية ديال القصة. هنا le personnage a retrouvé sa situation de départ ou vit une nouvelle situation، يعني سوا حاول يرجع لنا الوضعية البداية اللي كانت عنده في الأول أو لا كيحاول يخلق واحد الوضعية جديدة. هاد la nouvelle situation ou le nouvel équilibre كيكون سوا بوزيتيف ou négatif، يعني إما إيجابي نهاية سعيدة une fin heureuse ولا négatif نهاية سلبية. J'espère d'abord تكونوا فهمتوا le rôle du schéma narratif. Du coup, il constitue le déroulement d'un récit où des actions successives s'enchaînent logiquement. وصلنا لنهاية الفيديو. J'espère ne pas vous avoir ennuyé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. ما تنساوش تخليو ليا جيم إلا عجبتكم لا فيديو وتبارطاجيوه مع الأصدقاء ديالكم. Merci pour votre attention. Au revoir.